इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पता है कि अवाम ने इनको सियासी तौर पर दफन कर देना है। आज फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसके ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है। पाकिस्तान में खाने का सामान जो पोर्ट पे पड़ा हुआ है उसको छुड़वाने के लिए हमारे पास डॉलर खत्म हो गए, दवाइयों के खाम माल के लिए एलसी खोलने के लिए डॉलर खत्म हो गए, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के सैर सपाटों के लिए क्योंकि हमारे पास डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत हैं तो वो जा रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया। उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी भागा जाए और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हद तक कम से कम वो ख्वाहिश पूरी हो गई। और वही इलेक्शन कमीशन जो एक हफ्ते पहले फैसला कर चुका था कि ये इलेक्शन मौखर नहीं होने हैं क्योंकि जो फैसला जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है वो हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। उस इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर पीडीएम की हुकूमत की मावनत की और अपना ही फैसला तब्दील करके अपने खिलाफ उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जजमेंट दे के इलेक्शन मौखर कर दिया। और वो भी शॉर्ट ऑर्डर में सिर्फ सिंपली ये है कि जी पोस्टपोन हो गया, वो कब तक हो गया ये नहीं पता। लेकिन इस में ख्वाहिश क्या है पीडीएम की हुकूमत की, वो वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने खुल के बयान कर दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी कि उनकी राय में तो ये इलेक्शन इस साल होना ही नहीं चाहिए, यानी 2023 में भी नहीं होना चाहिए, ये जो साल शुरू हो रहा है उसमें भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जनरल इलेक्शन का साल है। तो इसलिए जनरल इलेक्शन के साल में तो ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, अब ये जनरल इलेक्शन के बाद में होना चाहिए। यानी ये उन्होंने बयान दे के, क्योंकि ये जो तब्दीली की गई है वो उन्हीं की मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई थी और तब्दीलियां जो की गई हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने की हैं और इंटीरियर के वो मिनिस्टर हैं। तो ये तो उन्होंने वाजे कर दिया कि जो बहाना बनाया गया है वहां पे तब्दीलियों का, उस बहाने का इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो एक्चुअली तब्दीली करना क्यों चाहते हैं कानून में। स्पीकर के ऑफिस से रब्ता किया गया था, उन्होंने कहा जी 28 को तो वो शायद यहाँ पर नहीं है, 28 को शाम को आएंगे, 29 की शाम को उन्होंने जाना है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं शायद, क्योंकि पाकिस्तान में ज़र मुबादला की कोई कमी है कोई नहीं, कोई मसाइल है नहीं पाकिस्तान में। सिर्फ पाकिस्तान में खाने का सामान जो पोर्ट पे पड़ा हुआ है उसको छुड़वाने के लिए हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए, दवाइयों के खाम माल के लिए एलसी खोलने के लिए डॉलर ख़त्म हो गए, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के सैर सपाटों के लिए क्योंकि हमारे पास डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत हैं तो वो जा रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया। तो बीच में वो कह रहे हैं जी चंद घंटों के लिए होंगे। हमारे जो डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और चीफ व्हिप अहमद डोगर, वो दोनों इस सिलसिले में कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मेरे ख्याल में ये है कि कोई ना कोई मीटिंग स्पीकर के साथ ज़रूर हो उनके जाने से पहले। वो क्योंकि टाइम स्पीकर साहब अभी देने को तैयार नहीं है तो इसलिए अभी जो है वफ्द की मुलाकात होगी और उसके अंदर यही तय करना है कि आप फिर मुतफ़क्का को तारीख तय कर दें कि किस दिन जो है वो पूरे तमाम मेंबर्स को लेके आया जाए ताकि इनकी ख्वाहिश पूरी की जा सके। नहीं जी अभी जो है वो कल तो हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो कोर्ट के ज़रिए हम कानूनी तौर पर फैसले को रिवर्स करवाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं रिलीफ मिलेगी तो फिर उसके बाद सियासी ऑप्शंस की तरफ भी देखा जा सकता है। सब पहली बात तो तहरीक इंसाफ ने अपनी दौरे हुकूमत के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात करवाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इस्लामाबाद में 2021 में जाकर टर्म ख़त्म हुई थी, पिछली जो मियाद थी वो 2021 में ख़त्म हुई। वो जो कानून था वो आपको पता है उस वक़्त भी हमने ये कहा था कि ये आइन की रूह से मुतरादिफ है, यानी मुकम्मल जो सियासी इंतज़ामी और माली तौर पर ख़ुद मुख्तार निज़ाम होना चाहिए वो निज़ाम नहीं है। इसलिए हमने कानून के अंदर तरमीम करने के लिए चंद माह ज़रूर लगाए और मुझे बड़े फ़ख्र है कि वो कानून जो हम लेकर आए थे इस्लामाबाद की मुकामी हुकूमत के लिए वो पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा ख़ुद मुख्तार और बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम हम लेके आए थे। वो काबीना से भी पास हो गया था, वो असम्बली चला गया था और अगर हुकूमतें उस वक़्त ना तोड़ी जाती, अगर रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो इस वक़्त इस्लामाबाद में वो निज़ाम चल रहा होता। अच्छा जी 187 टोटल लोग हैं और उसके अंदर से कुछ लोग जो हैं 1-2 लोग जो हैं वो उनको मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ जो मुल्क से बाहर हैं, वो जिस दिन भी वोट होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उससे पहले आ जाएंगे, वो कोई इशू नहीं। वो टोटल 187 लोग जो हैं इस वक्त वो मौजूद है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के राब्ते की बिल्कुल 100% राब्ते में, और इसमें तो कोई मेरे ख्याल में ताज्जुब की बात होनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से पंजाब के अंदर इस वक्त अगर हम गेट खोल दें तो प्रॉब्ली हमारे पास बंदे जमा करने की जगह कम पड़ जाएगी। देखो इस वक्त पंजाब में सबको नजर आ रहा है कि जो हवा चल रही है इमरान खान की
اور جو اس وقت بلے کا زور ہے تو بے تحاشا تعداد میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں. اس میں سے ظاہر ہے جہاں پہ ہمارے سٹنگ لوگ موجود ہیں تو وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ جی ادھر تو مجھے جگہ ملنی نہیں ہے, لیکن جہاں پہ ہمارے سٹنگ لوگ موجود نہیں ہیں وہاں پہ بہت ساری سیٹوں کے اوپر لوگوں نے رابطے بالکل کیے ہیں. سر وہ نمبر ہم پہلی بات تو نمبر ڈسکلوز کرتے ہوئے جس دن وہ کھڑے ہم نے نکالنا ہوگا, جس دن سامنے لانا ہوگا اس دن کر دیں گے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں, وہ 2-3 نہیں ہیں. اب ذرا سا میں بتا دوں تاکہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ذرا پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے حالات کیا ہیں. میں نے اس دن بھی ٹویٹ کر کے پوچھا تھا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ جو ابھی بھی سمجھتا ہو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے. تو یہ جمہور کی ذرا حالت دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے آئین کا قانون کا مذاق اڑایا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ چاہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ جمہور کے بغیر ہو, یعنی پاکستان کے عوام کے پاس نہ ان کو جانا پڑے. 2 تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں جی. ایک یونین کونسل کے اندر اضافے کی اس کے اندر وہ کی گئی ہے استدعا, اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ میئر ڈپٹی میئر کے انتخابات جو ہیں وہ براہ راست کیے جائیں. جو یہ دونوں کام ہیں یہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی حکومت ہوتے ہوئے کر چکی تھی. ہم آرڈیننس لا چکے تھے جس کے اندر یونین کونسل بھی بڑھا دی گئی تھی. پہلے 50 ہوتی تھی پچھلے الیکشن کے اندر 2015 کے اندر جو ہوئی تھی, اور ہم نے وہ 50 سے بڑھا کے 101 کر دی تھی. 101 یونین کونسل جو ہیں وہ اس ہمارے قانون کا حصہ تھی. اسی طریقے سے براہ راست الیکشن آف میئر کا یہ ہم لا چکے تھے. اس آرڈیننس کے خلاف کورٹ میں کون گیا؟ یہی پی ڈی ایم. یہ گئے کورٹ میں اور انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے غلط کام ہونے والے ہیں, تو یہ تو دونوں کام نہیں ہونے چاہیے. تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ کل عدم ہوا, وہ آرڈیننس ختم ہوا, حکومت بدل گئی, قانون سازی مکمل ہو نہیں سکی تھی, لیجسلیشن مکمل نہیں تھی, تو واپس آپ پرانے قانون میں چلے گئے, یعنی آپ 50 یونین کونسل پہ چلے گئے اور آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن میئر ڈپٹی میئر کے بجائے آپ انڈائریکٹ الیکشن پہ چلے گئے. اب مقامی حکومت کے الیکشن یہاں پہ شروع ہوتے ہیں, شیڈیول اناؤنس کر دیا جاتا ہے, کاغذات نامزدگی مانگ لیے جاتے ہیں, پارٹیاں ٹکٹ ایلوکیشن کر دیتی ہیں, الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب یہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کسی کو نیچے خیال آیا کہ یہ تو ہوا تو بڑی سخت ہمارے خلاف چل رہی ہے. جون کا مہینہ یہ یاد رکھیں, یہ وہی مہینہ جس میں پنجاب کے بائی الیکشنز جو ہیں وہ بھی کال ہوئے تھے اور اس کی کیمپین شروع ہوئی تھی. تو ہوا نظر آنی شروع ہو گئی, اور اس سے پہلے خیر مئی کے مہینے میں, اپریل مئی میں جو عمران خان کے تاریخی جلسے ہوئے وہ بھی سارا پاکستان دیکھ چکا تھا. تو انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن سے کیسے بھاگا جائے. تو اب ذرا سنیں ترمیم کیا کرتے ہیں. انہوں نے ترمیم کیا کی, شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد, الیکشن شروع ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ 50 یونین کونسل کم ہے تو 101 ہونی چاہیے, یعنی وہی یونین کونسل جو تحریک انصاف نے بنائی تھی اسی یونین کونسل پہ واپس چلے گئے. یہ جب واپس آئے تو الیکشن کمیشن نے کورٹ کے اندر چلا گیا معاملہ. ہم لوگوں نے چیلنج کیا کورٹ کے اندر کے, الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے, شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے, شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد تو یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو یہ پابند کریں کہ ہم یہ 101 یونین کونسل کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندی کر کے ایک نیا الیکشن پھر کرواتے ہیں, لیکن یہ اب اور اس الیکشن کے درمیان یہ یونین کونسل کی ہیئت نہیں بدلیں گے, یعنی حلقہ بندی جو کر دی جائے گی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, اور کوئی مقامی حکومت کے قانون میں ترمیم نہیں کی جائے.